तृतीय श्रेणी वृत्ति परीक्षा एठार साहित्य विषय किसी क्वेश्चन आंसर आलोचना करवा। प्रथम प्रश्न रही मांकड़ मानक कथा किए शुणुला। ऑप्शन रही कुंभीर ना पिंपुड़ी ना बुढ़ा मांकड़ ना प्रजापति। तेबे मांकड़ मानक कथा ऑप्शन ग हो ठीक आंसर बुढ़ा मांकड़। ये बुढ़ा मांकड़ मांकड़ मानक कथा शुणुला। यापर 2 नंबर प्रश्न मांकड़ माने पोखरी भितर क्या देखिले। ऑप्शन रही जह्न सूर्य तारा फूल। तेरे मांकड़ माने पोखरी भितर क्या देखिले। ऑप्शन क हो ठीक आंसर से माने जह्न को देखिले। यापर 3 नंबर प्रश्न मांकड़ माने चुपचाप कहीं योजना कले। तेरे ऑप्शन रही काले बुढ़ा मांकड़ शुणी नब, ख हूँ काले जह्न शुणी नब, ग हूँ काले गछ शुणी नब, घ हूँ काले पोखरी शुणी नब। तेरे मांकड़ माने चुपचाप कहीं योजना कले। यार सठिक आंसर हम काले जह्न शुणी नब। ऑप्शन ख यह ठीक आंसर। यापर 4 नंबर प्रश्न डेई पड़ा मांकड़टी कहीं जह्न को पाइला नहीं। ऑप्शन हूँ जह्न दौड़ी पलैला, ख हूँ जह्न मांकड़र कुदारे डरी लुचिगला, ग हूँ जह्नर प्रतिबिंब अस्थिर जल दिशिला नहीं, घ हूँ जह्न ऊपर को उठीगला। तेबे यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ग जह्नर प्रतिबिंब अस्थिर जल दिशिला नहीं। कारण मांकड़ पानी गुड़िया मारिबा जो जल अस्थिर हो गला एवं से अस्थिर जल रे जह्नर प्रतिबिंब देखागला नहीं। ऑप्शन ग हो ठीक आंसर। यापर 5 नंबर मांकड़ माने पोखरी कौन धरी पारे नहीं। ऑप्शन रही जह्न ना पद्म फूल ना कई फूल ना माछ। ते मांकड़ माने जह्न धरिया चेष्टा करथिले, एई जह्न को से धरी पारे नहीं। ऑप्शन क हो ठीक आंसर। यापर 6 नंबर प्रश्न पोखरी पानी रे कहार छाई दिशुथिला। ऑप्शन रही मांकड़ ना गछ ना जह्न ना आकाश। तेबे पोखरी पानी रे कहार छाई दिशुथिला। ऑप्शन ग जह्न हो ठीक आंसर से माने जह्न को पोखरी पानी भितर देखुथिले। ऑप्शन ग ठीक आंसर। यापर 7 नंबर प्रश्न आकाशर जह्न को पानी रे देखी केउ माने खुशी हेले। ऑप्शन रही माछ माने, बग माने, कुंभीर माने, मांकड़ माने। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन घ मांकड़ माने। तेज आकाशर जह्न को पानी रे देखी मांकड़ माने खुशी हेले। यापर 8 नंबर मांकड़ मानक जह्न धरिबा काम किए गछरे थाई देखुथिला। ऑप्शन रही बुढ़ा मांकड़ ना बुढ़ा लोक ना पक्षी माने ना जह्न। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन क बुढ़ा मांकड़। ये बुढ़ा मांकड़ चुपचाप बसी ये पिला मांकड़ मानकर जह्न धरिबा काम को देखुथिला। ऑप्शन क हो ठीक आंसर। यापर 9 नंबर प्रश्न जह्न धरिबा मांकड़ माने कौन कले। ऑप्शन रही कुदा मारिले ना योजना कले ना हाथ बढ़ाइले ना पहरिले। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ख से माने गोटे योजना कले उपाय पांचिले। ऑप्शन ख हो ठीक आंसर। यापर 10 नंबर मांकड़ माने प्रकृत में कौन धरिबा को चेष्टा करुथिले। ऑप्शन रही जह्न ना आकाश ना जह्नर छाई ना गछ डाल। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ग जह्नर छाई से माने प्रकृत में पोखरी भितर जह्नर छाई को देखुथिले एवं से छाई को ही से धरिया चेष्टा करथिले। ऑप्शन ग हो ठीक आंसर जह्नर छाई को धरिया से चेष्टा करथिले। यापर 11 नंबर प्रश्न आकाशर जह्न को पोखरी रे देखी मांकड़ माने कौन कले। ऑप्शन रही खुशी हेले ना दुखित हेले ना आश्चर्य हेले ना व्यथित हेले। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन क खुशी हेले। तेबे आकाशर जह्न को पोखरी रे देखी मांकड़ माने खुशी हेले। ऑप्शन क हो ठीक आंसर। यापर 12 नंबर जह्न को पोखरी भितर धरिया पाई किए पोखरी को कुदा मारिला। ऑप्शन रही मांकड़ मानक मध्य गोटे मांकड़ ना दुईटी मांकड़ ना 3टी मांकड़ ना समस्त मांकड़। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन क मांकड़ मानक मध्य गोटे मांकड़ जह्न को धरिया पोखरी को कुदा मारिला। ऑप्शन क हो ठीक आंसर। यापर 13 नंबर पोखरी भितर जह्न कुआडे गला बोली मांकड़ माने कौन भाविले। ऑप्शन रही पानी भितर लुचिगला ना मांकड़टी कुदारे बोधहुए जह्न डरीगला ना प्राय पानी भितर लुचिगला ना एथिरु कौन नुहे। यार सठिक आंसर हम ऑप्शन ख
ମାଙ୍କଡ଼ଟିର କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ଜହ୍ନ ଡରିଗଲା। ତେଣୁ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ଜହ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କ'ଣ ଭାବିଲେ ନା ମାଙ୍କଡ଼ଟିର କୁଦାରେ ବୋଧହୁଏ ଜହ୍ନ ଡରିଗଲା। ଅପସନ୍ ଖ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 14 ନମ୍ବର, ଅଦାରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି କ'ଣ କଲା? ଶୀତରେ ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ନା ଲାଜରେ ପଳାଇଗଲା, ନା ମରିଗଲା, ନା ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଡାଳରେ ବସିଲା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଘ, ଅଦାରେ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଡାଳରେ ବସିଲା। ଅପସନ୍ ଘ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 15 ନମ୍ବର, ଜହ୍ନକୁ ଧରି ନ ପାରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାକୁ ଚୁପଚାପ ଯୋଜନା କଲେ, ନା ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଡେଇଁବାକୁ ଲାଗିଲେ, ନା ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଜାଲ ବିଛାଇଲେ, ନା ବଡ଼ ପାଟିରେ କୋଳାହଳ କଲେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ କ, ଜହ୍ନକୁ ଧରି ନ ପାରି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବାକୁ ଚୁପଚାପ ଯୋଜନା କଲେ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 16 ନମ୍ବର, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି ନଈରେ, କୂଅରେ, ପୋଖରୀରେ, ନା ସମୁଦ୍ରରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଗ, ପୋଖରୀରେ। ତେବେ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ ପୋଖରୀରେ ଦେଖିଲେ। ଏହାପରେ 17 ନମ୍ବର, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଜହ୍ନକୁ ଧରିବା ପାଇଁ କେତେ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଅଛି 2 ଥର, 3 ଥର, 4 ଥର, 5 ଥର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ କ, 2 ଥର। ପ୍ରଥମ ଥର ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଏକୁଟିଆ କୁଦା ମାରିଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ସେମାନେ ଡାଳରେ ଝୁଲିକି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ 2 ଥର। 17 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 18 ନମ୍ବର, ଆସରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ ବିଷୟରେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନରେ ନାଟକ ଦେଖିବା କଥା ଶୁଣି କାହାର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ହେଉଛି ମନୁର, ନା ମାଙ୍କଡ଼ର, ନା ଜହ୍ନର, ନା ପୋଖରୀର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ କ, ମନୁର ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। 18 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 19 ନମ୍ବର, ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ଜହ୍ନ ଧରିବା କାମ କିଏ ଗଛରେ ଥାଇ ଦେଖୁଥିଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, ନା କୁମ୍ଭୀର, ନା ପ୍ରଜାପତି, ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ କ, ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼, ଯିଏକି ଏଇ ପିଲା ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କର ମାଙ୍କଡ଼ ଧରିବା କାମ ଗଛରେ ଥାଇକି ଦେଖୁଥିଲା। ଏହାପରେ 20 ନମ୍ବର, ଆସରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ ଗଳ୍ପରେ କେତୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଲଟକି ଥିବାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି? ଅପସନ୍ ଅଛି 2ଟି, 3ଟି, 4ଟି, ନା 5ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଖ, 3ଟି। 3ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଡାଳରେ ଲଟକି ଥିବାର ଚିତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ଖ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 21 ନମ୍ବର, ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ଡାଳରେ ଲଟକୁଥିବା ବେଳେ କେଉଁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଧରିଥିବା ଡାଳଟି ହଠାତ୍ ମୋଡ଼ କରି ଭାଙ୍ଗିଗଲା? ଅପସନ୍ ରହିଛି ପ୍ରଥମ, ନା ଦ୍ୱିତୀୟ, ନା ତୃତୀୟ, ନା ଚତୁର୍ଥ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ କ, ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼। ପ୍ରଥମ ମାଙ୍କଡ଼ ଯେଉଁ ଡାଳଟିକୁ ଧରିଥିଲା ସେଇ ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 22 ନମ୍ବର, ଆସରେ ଧରିବା ଜହ୍ନ ବିଷୟରେ ତୁମ ବହିର 7 ପୃଷ୍ଠାରେ ଥିବା ଚିତ୍ରରେ ଗଛରେ କେତୋଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଥିବାର ଦେଖିଛ? ଏଥିରେ ଅପସନ୍ ଅଛି 4ଟି, ନା 3ଟି, ନା 2ଟି, ନା 5ଟି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ କ, 4ଟି। ସେଇ ଚିତ୍ରରେ 4ଟି ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରେ ଥିବାର ଦେଖାହେଇଛି। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 23 ନମ୍ବର, ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ ବୋଲି କିଏ କହିଲା? ଅପସନ୍ ରହୁଛି ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼, ନା ଲଟକି ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼, ନା ଲଟକି ଥିବା ତୃତୀୟ ମାଙ୍କଡ଼, ନା ବୁଢ଼ା ମାଙ୍କଡ଼। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼। ଏଇ ପହଁରୁଥିବା ମାଙ୍କଡ଼ ସେ କହିଲା ଆରେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜହ୍ନ। ଅପସନ୍ କ ହେଉଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏହାପରେ 24 ନମ୍ବର, ତଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ରହୁଛି ଉପର, ନା ଆକାଶ, ନା ଅତଳ, ନା ତଳିଆ। ଏ ତଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେବ ଉପର। ଅପସନ୍ କ ହେଇଯିବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍।